Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi iftataha kulla amin bisyahril muharram wa jammalahu biyaumi asyura al-mu'azzam wassalatu wassalamu ala nabi khairil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham amma ba'dah. Semolja para alim ulama, para kiai, para guru ngaji, jajaran pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat, konglangkong sedaja para sahabat alumni Pondok Pesantren Nahdlatul Thalibin Beladuetan Banyuanyar Probolinggo, saya sangat beten kawula amol jaaki. Dalam rangka menyambut tahun baru Islam, boleh cuma apareng oneng yen seeko butuh orang odik nika cuma beda dua. Ibu gi seeko butuh orang odik nika tak banyak neng dua bi kule kebele korcek lebele ka orang gi bagi. Karena nika rahasia. Seeko butuh orang odik nika saya pertama engak nikah lu itu sunah. Nenekah saya keputar orang odi. Toreh mompong apolong, saya tanda ke sepiyu nikah ngacung. Neka mondandeng Inggris nyaman peceh. Jajal saya tanda ke peceh ngacung. Bede. Anak pemak tada karena lakar saya kebutuh nika. Lepas genteng reng beringin anom, montak neku peste, makai songot elok. Leparat dino reng montak di peste, abasana keyo. Bo peste ini kedahsat pak lekor jam isari orang. Sambian mon oneng rasan masuk ke pom bensin, oneng rasan masuk ke Indomaret Besuki, bobo kudu tolesan raja pun. Buka 24 jam. Apa sih sare? PC. Gara-gara PC neka bedeen trekan tak nyapa pada trekan. Duma itu kocok PC. Bede. Kapan? Sampai gara-gara PC ini kebedaan orang tengkis ke tetangga. Duma itu kocok PC. Malah gara-gara PC ini ngemakin pah banyak pejabat eokom. Jakarta ni kalau mbak mau nanya mau okoman kan posak bi penjahat, makin au bepas posak bi pejabat. Ya gara-gara sepiyun. Yang saya kata kini ke rahasia umum. Malah gara-gara peste mau ni macam ni, mau kanta tak kira. Gara-gara peste ni ke macam bedaan makai alapun dengan politik. Hanya mau foto pak kan bungkan acem. Boleh saya searching le kau jonon kemekil pak. Sing lemah lemah kita dungen pepuyuk.
Cuma gelenon. Pestene kelakar sorosare bi Allah. Cek ni kekebutuhan rengodi. Mak jadi sambian. Boleh saya celok kiai ke pestereng kok ki gena kana. Apa yang jadi ki pai jel-jel sero mele pester se biru bi se merah se jelas engkau ngalak se meja. Karena kok ki gena ke pester. Cuma dalam rangka menyambut tahun baru Islam, nyari peste ini kebede rambu-rambu. Peste sare sepuas mungkin, tapi dengan catatan. Pertama, cek sampai menghalalkan segala cara. Teron dia peste mencuat aja mata tangke, tak uli. Hayam. Gara-gara teron di peste meleno mertak bambu jelo kari kini kari seleber. Gara-gara teron di peste malah membuduk peste. Sare peste kenjek sampai menghalalkan segala cara. Karena mun cuma obeng, amit, mak desireng beringenan nomoreng Islam. Orang kafir mun urusan peste, eleng dulengake biar. Sendi topo jeraja Probolinggo, Jember, Sorbojo, aro bene kiai sendir. Mun tak iyo ila taci. Orang kafir. Bangun peste ini kalakar arak ke monggu Allah. Tak kira bagi keren kafir ya Allah. Dia peste reteke bermati. Peste ini keteke bekalam kubur. Sekali lagi sehari peste kencik menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena baca keputusan manusia nomor 2 ini lebih larang itu tempung peste. Lah ini kalau saya kau cuba tengen takut dunia akhirat karena saya nomor 2 kebutuhan manusia ini tak bisa beli peste. Mungkin bisa beli peste dengan dunia regan mode. Sampean montar ke Besuki karo. Jejol Pak Abid dengan kata sampean bakal nengaleh bode sedan nyaman Camry. Bode mobil Alphard. Bode mobil pole anyar nyaman Lexus. Neker kena parak 1 miliar Pak. Dan jika luan sambian tahu sama lele tak wat-wat. Dujereng kendaraan regen sampai 1 M. Tapi karena bisa beli peste regenemu. Justru yang termahal dalam hidup dan kehidupan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Napanya mana? Iman bagus ya Allah subhanahu. Iman ni kada dilarang tak bisa dijual belikan. Sampeyan ngeding kabar ebringen anom le beda orang soki entar ke situ bondo nyambi pikep polakan iman betul. Benda mon beda jerep kok matong lagi ya. Mon peste itu ke sekabin orang tapi mon iman spesial cuma itu ka orang seekeleburin guste mon teekeleburin Allah mate konyol orang tak kira nyambi iman engak bulan Ramadan bari bulan Paskah karo se oleh undangan apakah beringin anom karo se iman mon se tak iman di bulan Ramadan kalau sana gula krunya mana puka tak kuki bulan sora kaki jak gele yu takut tepak kelaken kakir ya. Bodoh orang soki roman tingkat. Mobil di telok. Abok boros sehat. Soro apa sah? Aweng papaan. Emak takut komatnya. Benika sekedar alasan. Hakikat orang ini kalau karta oleh undangan dari Allah akibat iman keropos. Bomon iman buto tak usah soki. Roma tabing bete semen.
Barang boleh. Bulan Ramadan. Jangan aja apa sebab. Baga dokter impus. Dokter ngocak. Bapak montarolak kaseberat. Apa saambu kelupa ki. Orang iman kadung buto. Dak remah jawaban. Seporan dokter kula monsoro ambu apa sah. Dikal makin penyakit kula tak beres. Mak karo kula tak beres. Kula mate. Hormati tepan apa sah. Kula ikhlas lekepon karena Allah. Ganteng jawaban orang iman. Abak mati mon tepan apa sah. Sejelas mati sahid. Mon mati sahid kejembat jengjak suarga. Lain mon sahid mati. Bohongguan dia. Mon mati sahid jelas suarga keng mon sahid mati nyongok kelakon. Abu makin nyaman sahid mon tak apa. Tapi mati tembong dia. Sambian noneng teh botol. Teh botol. Teh botol, bi botol teh tak pada. Mone kocak teh botol beda air, mone sedot seger. Tapi mone kocak botol teh airnya tompet lah toh. Karibu tol lah. Nah, ternyata saya paling arga odire iman teku itunya akhirat. Mon pese, teke beget ke alam kubur, teke beget ke alam akhirat. Tapi mon iman sanggup ngateraki kula ajunan menuju keselamatan dunia nang alam kubur sampai pagi nang alam akhir. Orang laki mon jujur, pas orang laki mon iman, pasti jujur ke si bini. Berarti saya tak jujur. Jajal jujur lagi, saya kemas. Dikal bu sampean ibadah Nabi kula. Orang laki ya bu mon tak jujur ke si bini, potongan songkon bunter. Ayo si bunter tahu sahabat. Karena mon di PC tate bagi ke si bini, lepet lem songkon. Elem romare mulai sering laki tak jujur ke si bini. Roma ni sudah diambang ketidaknyamanan. Lepas ganteng sampean di laki yu mulai tak jujur. Pangenes gulat kurang bini pak. Jujur. Mulai berdereng laki tak jujur pesan tak alakoh. Karital po sebab tak kira barokah. Tapi orang mon iman buto saya tak jujur kereng bini. Tako. Benih tako kereng bini. Tako ke Allah. Engkau akabin atas nama Allah. Malah kita ada ibadah. Seyawalen kelaban pemausan 2 kalimat syahadat. Kecuali akad nikah. Mon sholat syahadat itu boleh tenang. Engkau akabin isara Allah. Engkau akabin nyari ridon Allah. Tangreng bine pelena kuste. Yang mon ilmu manfaat bu laku jujur kafir. Tahu saja mau ketelur lah jujur. Yang mon tak jujur berarti tak manfaat ilmu. Yang mon jujur. Hari ibu tak pati siap. Ada si moja amin. Abang kok reki hai toh. Itu aki dengan neng. Mencari jujur lah. Ya mana buku tek. Sebaliknya orang bini mon iman buto pasti taat kereng laki. Tak kira beda orang bini bengal kereng laki. Aduh malau roba di si bengal. Aduh mau nyengok potongannya sampai kerja banyak si potongan Marlena. Orang bini mula bengal kereng laki, orang laki pemengih gulaku. Abu survei membuktikan orang rumah tangga laki bini harus sebanyak mati kada saya laki. Ada apa? Ketau bukan ada seradas di laki. Ada jengok pak bapak mama ke barat. Lebih banyak semang ngerti. Orang bini dia juga tengenteng pak. Makin mas lemes bisa mati bisa ngodi pak.
Allah. Roma tabing bebete semen reng lake jujur ke si bine taat ke reng lake engak swarga Roma bener. Pesoki orang. Si lake tak jujur ke si bine bengal ke reng lake ngak neraka maki soki Roma. Ula pernah pengajian kalian di atas. Motor tak bisa, tatah bedi-bebe. Ula tepan ongker wong ngetelak pak bapak abareng bi sebine pada tuan apa. Ake jero jalan cek mesran apa. Selake nenteng arek sebine nenteng kerencing rawon antara ngarek. Selake aropan bokong ngak tong-tong sebine mapak. Abah kerja di tirok jalan, abah senang rawon. Kula ngocak dalam hati subhanallah are saya kocak Romi dan Yuli jan. Make selake ganteng ngaangling dharma sibine rakin ingak nyai blorong. Mon selake tak jujur ke sibine bengal kereng lake. Roma ingak neraka. Ayo menyambut tahun baru Islam. Reng lake siap jujur ke reng bine. Orang bine kau siap taat ke orang lah. Siti Robi'ah ni komon kol 12 malam mandi. Mare mandi awudu, mare wudu aden-den ruku pasan. Siti Robi'ah Dawiyah ni kayang kak beli biasa. Mon kol 12 malam sampai para subuh ni komon abajeng sunat ngalak neng 1000 rakaat. Ngocak aku karena tak suara saya kaki baca. Lah Siti Rabi'ah ni kating lemari mandi awudu ajon-jon narukuan antara kelangker ambu ke kamar selake. Kang Mas apa lek? Kula mangken pon mare mandi, mare awudu, mare ajon-jon, kula tepan narukuan. Dan kula menabibi panjenengan tega parlo, kula arwoko ke Allah asujud. Keng menabi dan kula bi ajunan eko parlo, rukune ke patah kiri. Jereng bine sepekal apa jungan emas eswar kebaki. Mana tero rete? Allah. Pecujur petaat. Question nomor 2. Orang beringin nanom mon iman buto tak usah soro pasti sholat kak. Ayo mumpung bolong saya kita bejeng ngacung. Mara mumpung kita tarap malaikat. Cecil ngacung-ngacung. Alhamdulillah tak ada sengacung berarti kita tahu dus. Salah tak ngacung nuru agelek jepan tepil ngaran. Bese enggak asolat. Asolat. Urusan alako pecakan. Sambian noneng ajem. Ajem ni. Bu oneng ajem. Oh neng ko coba lah kanjan nah. Ajem ni gelek sehari nyari kakan. Kita ku nyari kakan gelek tok. Saya kakan adalah kunjan ajem. Apa jan Allah. Duma tahu jan kok. Kamu beda ajem nyimpen kakanan ni kakan adalah ku beda. Yen je boleh dinari ajem gaya mau nyapu sambil nenteng ngetas deh. Ajem rimak karo odi ke tibi. Ndi buduk belu. Saya kakan adalah ku tak sesah. Apa jan Allah tawakkal tek jiwa sambian mereng beringenan nome beda ajem banyak budun gara-gara tak kelar ngakan susah kareng dina minggat ke Malaysia beda ke Malaysia wis ngobu ajem toh lah male tak kalah ka ajem ala ko bacakang cek ngal bengal artikel salat
Wong langkong sila umur sebitek 70 tahun kelenon odik disenyak banyak pokal lah. Ala kok orang ni. Mula umur sebitek 70 cek rontoron di masjid. Mun di pese ku gengku ke pasar melelabun ki. Letak seksaan kena potong. Hendik pese boleh nyicil melepaesan. Bejek sangkeng le berangkat kena lah. Duduk majalah umur sebitek. A'maru ummati jawabun Gusti Nabi. Baina sittin wa sab'in. Umur tang umat ada berkisar antara sebitek di betong bolong. Wa qalilam ma zada. Sekonek selebih dari betong bolong, sekonek selebih dari sebitek. Mohon menyambut tahun baru Islam berarti makin pergantian tahun, kula ben sambian tambah tahun benih tambah ngode, tambah sep. Mohon tambah sepo bi kopuran benih tambah jauh. Tambah sem malah kada seman sambian mon bi kula. Kula bacet mau ngomong mate kita keburu sekali. Mangkan bola bang sambian berangkat kada len jalan kerja bek koban engko. Sebelum berangkat ayo non mate dak budi non mate. Bila anda berdenak kana lanceng kabin. Mari akad nikah bi pengolo jawab nak kana. Qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Ngelajat mate Pak. Kita mereh. Male beda oleh ngaji alako pacakang cek ngal artikel solat mon kol 2 malam jeke solat tahajud tahajud orang ngodik le mon terotak ka hajat dan kanjeng Nabi kumu bilail paangko kaki joko tengah malam wan nasuniyam hina tetangken kaki tedung dapi ketibiin Allah. Orang yang dinak jekeng tengah malam pas karojek ngerjede malaikat. Keletek muka labang tar kemudian ni pedeg bi malaikat aku ngala wudu. Abai ngok jengok karo makane sape. Sialan dan malaikat. Mari makane sape mereh. Ada setinana ngak sape. Bada si jekeng tengah malam tar keluar pedog di malaikat aku ngala wudu tepen karo antara keme. Mari keme salah tak lapah karo selte dipes ke pesaki. Agle boleh kaki yu jare laken kaki yu. Keng amet pola bade sak kemian tak kela ambui kan mangket. Ambui mangket. Bi kanjeng Nabi ia klaim je Pak tanya si kana santet inna ammatal qabri fil baul seksa kubur dan kanjeng Nabi banyak terjadi gara-gara tang umat mon akeme tak to mana kela jadi tak kelare bareng sepele cuma ngonceng seksa kubur. Le semenyak tak kela yu mana kami ya tangkan tiada. Bagian pak bapak. Duma tak eman ke abon, gak numpak sepeda motor mio. Tak santani jalan raya ngerem mendadak tak kubeda apa. Eben tak karo toron lengaleng gak kana cemjek neser. Seleretan buka keluar siyo ngenes. Akemenya manitan jelak kegiatan jam salah tak lapas keropes ke pesaki. Jadi membeda kiai kemian dok jalan tau. Ya kemian dok jalan nu meni kiai lo kerai.
Boh, dori penting akela, Pak. Orang akemeri mau akela tanamu ain, wajib istinja bil hajar. Wajib akela ngangkui beto. Artinya sero tetel di beto sampai kesap, sampai kering. Keng jelenon je teteh. Abu yang je tak kok mas mata omas tadi letak tu aku di pay teteh. Sallallahu Muhammad. Ya kelenon kula cuma apareng ngoneng, cuma ngebele. Laku sambian keme pancetak kela, kula tak ngurus je sambian benih penakan kula. Apa jangan kakek lah tau. Dalam rangka menyambut tahun baru Islam, alakoh asolat, mon perloh asolat tahajud. Alako pecakang, cek ngal bengal kering sepo. Cek ngal bengal kering sep. Sambian pecakang ibadah ke Allah dain cele celeng. Sambian ntar ke Mekah peto belas kali. Cele kenal bi onta Mekah. Sambian cakang muter tasbih ben cele tol ngantol. Cakang muka Quran cele carbing kapi. Keng bengal kering dua benih swarga kenangan Pak neraka. Kulon tep ngeding kabar beringenan nomi beda orang ngaziar wali songo. Apa ametan ke bapak embun tanah bapak ni siom tanah embun ni siom du tareng gek mah ban. Dah kula si on tep re ocak si nomor 2. Karena kok ke wali songo ngenep lemare Pak, jadi kok motorok tang sape ngare aki. Cek pantapo kang aras. Bapak ni kebay pat kepat. Bener bapak embun ni kebay aki kamar mapan. Kalau siapa bolong bikan sana. Pas merangkap setihan sit. Sengak mon anak betek sipang gada besoki. Mantoh betek sipang gada besoki. Keng cek neng di atas nereng dua. Cek neng di atas nama tua. Kau nang di bawah nereng tua, kau nang di bawah nama tua. Mula beda anak bengal kereng dua, beda manto bengal ke matua. Kula paling ngontep sinenge di ngaper beda manto tak nyapa bi matua, aro nyaman manto papaan. Manto tak toto dus matuan teh sapa tapi anan matuan ni kelon nih. Kula sekur ngocak, ela bunga swarga beda tolesan raja. Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa namamin. Kepon Allah swarga kakere haram masukin orang cerek. Ngeding le. Cek dung matedung ada pengumuman penting. Orang cerek haram masuk swarga. Mun haram masuk swarga berarti wajib masuk neraka. Bejak kukuan kok kiai itu. Orang jerek dia kelenon, orang jerek dia tersiksa. Bodoh orang soki gara-gara cerek. Sampai setia tak terasan ngenom es krim. Nasib. Tak terasan ngakan roti bakar. Emelaki es soda gembira abik manton. Nom langsung ngegeblak. Arapa paru-paru tergerjet atau setting soda. Soki gara-gara cerai, survei je tak tahu sampai detik. Akhirnya bi Allah yancam. Namun padi 2 hektar, tapi sayang tak boleh ngakan sek poteh. Betul sek jagung, arapa kencing anis. Ngobu ajam, ngobu bedus, ngobu sape. Tapi sayang, tau lengakan kok sape, tau lengakan kok bedus, tau lengakan kok ajam. Arapa daya tinggi. Olen cuma keyopo. Endi kebun kopi. Endi sape susu peres. Namun tebuah hektaran. Tapi sayang, tau lengenom kopi. Tak boleh ngenom susu, tak boleh ngenom teh. Oleh cuma aing boteh. Jadi persekot adab dari Allah.
Debe ya apa soki mun kakan kalau saya jagung tempan ke yopo aing poteh. Ango dadi sambian mun sambian jek beri satele mak prai sakine. Sambian beri kopi secangkir koncang bi du kedunya. Malah sambian mau beri apel tak ada teh di Inggris Inggris di kes-kes. Aneh tapi nyata beda orang soki rejekken sekone. Apa? Mon ngakan banyak tampaikan. Beda orang melarat rejekken banyak. Mon ngakan tak ada tampaikan. Betul yang lihat. Ambil saken puah mon teh sangar ya. Are adil Allah. Ayo, jerek-jerek. Saya nomor 2, saya haram masuk surga. Wa akin mon beda anak bengal kereng tua, anaknya kendeng tua, mantu bengal kemat tua, mantunya kendeng tua. Haram masuk surga berarti wajib masuk neraka. Uwais Al-Qarani yang tak beli bi Allah. Benih polan alim tok. Benih polan catang ibadah. Tapi Uwais Al-Qarani ini gelenon Pak. Lulus akindung punah dari Madinah ke Arafah. Punah kindung. Oneng Madinah. Madinah ini dak berek kaiton. Begitu terus dak berek. Muntah ketemu di Madinah jambu. Amit. Punah enggak haji. Polan dah sepo jalan duduk jelunduan. Takota sampai nyapo wukuf neng Arafah haji tasa. Takota nyapo wukuf di Uwais Al-Qarani regindung di Madinah ke Arafah perjalanan 400 belum bolo kilo. Depak ke Mekah yang kak beli bi Gusti Allah gara-gara ngabdiongku ka orang sep. Ngabdiongku keren sepo. Cengak cengal bengal keren dua, cengal bengal kematu. Wes terakhir, becek sokona terakhir. Bedere ngaji cur ngoncur. Terlalu ngoncur ki cet-cet. Dumate ye ero man gele. Terakhir. Kula kecompoknya perjalanan 2 jam. Guru dari pesisirnya kata ngaber. Tapi sayang. Truk jerat tak bisa nyalep. Kula kita di ilmu reng beli. Jangan ngaber. Di pesisir ke kantor. Kula siang keluar. Payah. Keng bi kula tetap jaga aja mumpung depan laris. Aba bulan pasar kok ada ngonceng ngak-ngangaan sih. Di depan laris dia rotoro aja dia. WC terakhir alako pecatan, Quran buka boleh. Quran buka. Ulang ngeding kabar yang kanton ini kau dari takon kal Quran enjan. Mau nyabu Al-Quran sabuk tas lemari paling cekit cele tak pepetoron sekali. Al-Quran adalah kerobung bangsawan. Al-Quran saya betoron ada tak bulan pasah. Mau lepasan rame dengan pek Quran. Tapi dia iri nyari langker sebeda kolek kah. Abu mun kolek ada. Quran ini boleh di papaan. Padahal Al-Quran yang mau dibaca sehuruf kencernya sepuluh. Bismillahirrahmanirrahim. 11 huruf berarti 1,5 bolo. Nih kamu si maca tahu neng arten. Mun si oneng arten sehuruf seket. Bismillahirrahmanirrahim. 900 seket. Tahu sagolakan gebesuki lah. Cek gula tak oneng baca Quran makai pateh hali balik. Cek pateh haji pujun Quran. Kula Fatihah tak apal makai. Bismillah li balik. Bismillah dia awal Quran. Kula tak oneng macam bismillah makai. Mati baik. Lele tak burombui. Beringin anom. Mak bodoh Islam tak tahu macam Fatihah. Baca boleh Quran.
Quran sanggup nginarin kuburan kula sampeyan. Quran akan datang kelak di hari kiamat memberi syafaat ke kula ajunan secakang maca melarat dalam romai baca Quran. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jelek tak jelek? Jelek tak jelek? Dia mah tak jelek penjarang ada saja ketan. Jelek perasan. Arapah Roma makirat melarat ke dalam bersinar Quran. Lepas maafan Roma. Salah tak baca Quran bah karo ese nyanyian. Di mana anu jadi nyanyi nereng bosan. Ikan ngucap di mana bulan tek sare tek temu gitu. Selamat tinggal nyanyi, selamat datang Al-Quran. Hari sendi anak Cirepari anak sapaan ya. Jengak. Nak foto sing remet dia cek sampai tak bisa aku arwah boleh. Jengak nak foto saat Cirepari sampai tak bisa baca Quran. Sampean mon di anak tak bisa baca Quran gagal sampean di anak. Anak mun suruh ngaji Al-Quran tak poron empopo. Malih tak rogi sampean geboi anak lambek cara-cara tekacar. Aba beloi ke pandik. Mentauntongnya begada cowok tu tah. Anak suruh ngaji tak poron empopo. Begule mate sampean sobung umur tetangga tahlil ning seminggu kan. Rek marene seminggu lobor siapa satu lagi kula sampean. Saya semaca lagi Quran kula sampean. Saya senah lagi kula sampean. Mon benek nak po. Tetangga tak keber Pak. Orang mangken dari repot alak kok mak dadi dua akhireng lain. Orang mangken ngeding adan duhur benek asok por kikir. Ya Allah le duhur. Lesere satu aki kula sampean sobung boleh kecuali nak po. Saya nomor 2 nak foto sampai tak sekolah madrasah, malah kenal halal, malah kenal haram. Malah mundi bente tuli buang ke pondok pesantren. Karena nak foto bekal ngadepene 10 tahun si bekal dotem. 10 tahun naki tahun ini ketepak ke tahun angker Pak. 2022. Angker. On sambian bisa gaya gele karena sambian tak kira nyapok 10 tahun lagi. Ya keleron sambian lahir ngadek gile. Baca sangkeng lahir gile tareng gi nyosok. Bisa kena serariyati bidol. Merengek 10 tahun lagi. Sambian ngeding kabar. Ponorogo ini kok pernah terjadi. Nak kanak bini sekolah SMK lahir sekolahan. Jakarta kejadian yang menggegerkan dunia. Seorang bintang iklan tak rapi nyamana Novi Amalia nyetir mobil dalam kebodohan mabuk. Akhirnya nabrak orang petok. Termasuk saya tabrak polisi. Saya lebih celaka Novi Amalia ini nyetir mobil dalam kebadan abengkang. Polisi nyetope beburung, Mbak, buru kepi. Abengkang karo cekak jawet. Ya untung tak terjadi yembung ri ya si anu nih pekuaset apa kakek tak bapak. Saya nolongan. Ane mangken dibede kejadian ngak nikah. Pon 10 tahun yang akan datang zaman dengan apa? Tengah anak ni alumni ni sampai tak sabak boleh ke pondok. Ancor 10 tahun saya bakal lihat.
Mangken jombon sampean karo S2 situng TV 2 HP. Mun 10 tahun lagi Roma ni kena pun SMP, hitung TV, 2 HP, telok laptop, nomor 4 internet. Enggak apa jam? Naroin iman anak foto bang. Enggak hitung je sampai tak bisa baca Quran, 2 je sampai tak masuk ke madrasah, endi bende nak foto tuli buang ke pondok pesan. Tahun betong bolo lambe bi tahun mangken gendengan tahun betong bolo lambe pak ancoran mangken le mangken di 10 tahun nasi mapanan mangken ancoran 10 tahun nasi panjenengan enggak lambe panjenengan tahun sebidak lema esonat nak anak laki lambe maresonat beres pas ojen main bina kana bine tunggin dungan ada apa lambe Bamon sedih bola bedena kana marisonat dia bedung gindungan bina kana bine nyelem mongku pak. Arah zaman letak pada. Nak kana lambe mon nengalen orang tuan mandi atolo. Nak kana lambe tangar bapan tak kukeng ojeng. Nak kana mangken ngabesaki sambian mandi atolo laki bine abeg gembek aro tau la taking colon neng. Apa mau naten ngatu senjana naten jok bapak jok bori semerek. Anak pelambek mak deng-gendeng. Karena lambek jembon sambian tadi TV. Mungkin anak kanak-kanak benih karo kecak agresif nak-kanak mungkin. Peka agresif. Apa? Jembon sambian dari gedung biskup kapi pun. SCTV pak lekor jam tak mati. Lain HP. Dok rememun 10 tahun sebekal datang. Dalam rangka menyambut tahun baru Islam, sare PC sekuat tenaga. Tapi cek meketer iman, sare obeng cek menghalalkan segala cara, sare obeng cek ngalbengal tinggal solat, mon perlu solat malam, sare obeng cek ngalbengal kering sepok, sare obeng cek ya. Sare obeng Quran buka boleh. Mohon gelak saya terakhir, makin paling akhir lah pas tak omong boleh. Saya paling akhir perukun. Perukun jatuh karang. Bu rukun. Ini cendera apa cangkem yuk. Perukun. Nero tanang 2. Tanang 2 di rukun. Mon mada juga tel, tahu saya soro igar waki di Malau. Malau getel gentenan igar waki di mada je. Mon pada getel pada keru. Lebur tak lebur. Salah tanang di kerukun tak toman ereh. Are mada jalon jengan. Enjak Malau tak minta lonceng. Karena mun pada loncengan berarti sambian deketit. Mun orang beringinan kanten. Mada jem oleh sepeda motor Malau ngamuk. Udah oleh sepeda. Le tompak. Abut tompak esok on. Duduk dengan apa? Tanang ri salah tak toman eri, tak toman rebuan lakok, mun bejen ngakan, terus mi tugas Malau, ieu Malau zabal kal. Made je karo rek-lerekan dek ne sare. Ieu wa imam mare ngakan tabu sake entar ke WC, ari tugas made je kan. Tak lebu. Kita toman rebu ada. Hari kemarin mun bejen jalan boleh bi Malau, awas bejen jalan ngaseteh. Enggak, ya mongko tepan kade kaki ngala kudu ke budi. Mon kaki kade engkau gendenan ngala ke budi. Iya gelem atau ocak lebur orang kan jalan tas peltasan kan aneh. Le umpamah ada sendok ngala, arfu ada kapi lebur ngari.
Jajal tae kalih orang bringenan mular rebuan ada mau jengok salah tau le apa ile gele orang. Nggih napa nggih? Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Ini jageton ada benih upacara. Dari penting rukun, persatuan dan kesatu. Moga-moga dalam rangka menyambut tahun baru Islam, ula ala kobi panjenengan nyari beseng agile mantur tambah rezeki lebih banyak, lebih gampang, lebih terus halal barokah manfaat, ekebei sangunah nyampurna aki ibadah, tak ketinggalan kelaban barokan pengajian, muka-muka parene kekuatan iman lahir batin, sing kekula ajunan paringi kuat ngelampai perintah Allah, paringi kuat ajawi larangan pon Allah. Pada akhir puncaknya kula odik di panjenengan petaka hajat di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin bi asroril Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inna nas'aluka faqihan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa kifayatan fil rizqi وعافية وصحة في البدن وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا يوم القيامة في زمرة المؤمنين. اللهم أحينا بالتقوى وأمتنا بالتقوى واحشرنا يوم القيامة في زمرة المتقين. اللهم أحينا كحياة العلماء وأمتنا كموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة مع الأولياء والأنبياء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والسوء والضير. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أجرنا ولوالدينا من النار. اللهم بارك لنا ولوالدينا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Sekentoh kurang lebih mematur nyon sepora sete agungipun wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ila subulis salam
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.